Hello biology learners of class 11. Welcome friends to my tutorial. Today we are going to know about each and every details on the topic enzymes. So let's begin. At first we will start from the basic level and we will go to the higher level gradually. তো প্রথমে আমরা বেসিকটা জেনে নেব, যেখানে ওয়াটার এনজাইম কে ডিসকভার করেছিল, এগুলো মেন টপিকস গুলো আছে, রোল, পার্টস অফ एंजाइम, टाइप्स ऑफ एंजाइम, डेफिनेशन, তার एग्जांपल, एगुलो ব্যাপারে আমরা क्लियरली জেনে নেব। उसके बाद हम लोग देख लेंगे अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है और मेन 8 प्रॉपर्टीज है, तो मैंने वो मेंशन किया है। उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम के बहुत सारे केमिकल नेचर्स होते हैं, उसमें से 5 केमिकल नेचर्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। और मोड ऑफ एंजाइम एक्शन बा ए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, सो ये भी आप देख सकते हैं, जो कि दो थियोरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम दो थियोरी पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है एंजाइम इनहिबिटर, मतलब वहां पे हम लोग डेफिनेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ इनहिबिशन पढ़ेंगे। और लास्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इतना सारा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो आप आंसर कर ही सकते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में दिया है। तो सो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि एंजाइम लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, इसीलिए उसको बायोलॉजिकल बोला गया है। और कैटलिस्ट मतलब ऐसा कुछ सब्सटेंसेस जो कि हम कुछ भी रिएक्शन में ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन बहुत स्पीड अप हो जाता है, वो रिएक्शन बहुत क्विकली हो जाता है। और एंजाइम्स एक्चुअली प्रोटीन है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के साथ हम लोग ऐड कर लेंगे कि वो एक प्रोटीन भी है। तो हम लोग ये आंसर भी लिख के आए तो एग्जाम में हम लोग को बहुत मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग दो मेन पॉइंट्स मेंशन किए, वो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और प्रोटीन्स। उसके बाद किसने डिस्कवर किया? तो ब्रेजिलियस इन 1825 वो रिपोर्ट किए थे कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। उसके बाद कुन्हे इन 1878 पहले टर्म जो है एंजाइम का, जो टर्म है, जो वर्ड है एंजाइम, उसको कॉइन किए थे। उसके बाद ब्रूचनर ने पहली बार जब फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट करने गए थे, उसमें जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ग्लूको फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इन ईस्ट सेल्स में, तब उन्होंने पहले सजेस्ट किया था एंजाइम्स के बारे में। तो जब अगर हम लोग को क्वेश्चन आए कि हु डिस्कवर्ड एंड व्हेन, तो हम लोगों को इसका नाम लेना पड़ेगा, बुचनर का। उसके बाद आगे बढ़ते हुए टॉपिक, তো এখানে আমরা কিছু ডেফিনেশন আর এক্সাম্পলস দেখে নেব। তো এনজাইমের ডেফিনেশন কি? এনজাইম হচ্ছে প্রোটিনেশিয়াস সাবস্টেন্স, মানে এনজাইমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা প্রোটিন, ঠিক আছে। তারপরে কোথায় পাওয়া যায়? লিভিং সেলস এর মধ্যে পাওয়া যায়, প্রোডিউস হয় লিভিং সেলে, মানে তারপরে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট। কেন ওটাকে বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট বলা হয়েছে এটা আমি আগেই বললাম, যে লিভিং সেলে হয় সেজন্য বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট, মানে এই এনজাইমটা কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনের রেট চেঞ্জ করতে হেল্প করে। রেট মানে স্পিডটা, মানে কম টাইমে কত জলদি কেমিক্যাল রিয়াকশনটা হয়ে যাবে সেটার জন্য হেল্প করে, তাই বলা হয় বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে রিমেইন আনচেঞ্জড অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য রিয়াকশন, মানে এনজাইমটা কিন্তু এই রিয়াকশন শেষ হয়ে যাবার পর ওটা ওরকমই থাকছে, ওটা ওই জন্য রিইউজেবল, মানে আমরা আবার ওই সেম এনজাইমটাকে অন্য রিয়াকশনের জন্য ইউজ করতে পারবো, ঠিক আছে। ওটা নষ্ট হবে না বা কোনো রকম কোনো চেঞ্জ হবে না ওর মধ্যে। এরপরে আমরা দেখে নেব রোল অফ এনজাইমস, ঠিক আছে। সো হোয়াট আর দ্য রোল অফ এনজাইমস? এনজাইমস হেল্প ইন স্পিডিং আপ দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশনস ইন দ্য হিউম্যান বডি, মানে যত রকমের রিয়াকশন হয়, যেমন রেসপিরেশন, ডাইজেশন অফ ফুড, তারপরে মাসেল বা নার্ভের যে ফাংশন গুলো হয়, আর অনেক রকমের এক্সক্রিশন, মানে যেগুলো বডি মেটাবলিজমের যা যা রোল আছে, সেই সব রোলে এনজাইম বহুত হেল্প করে কি করতে না, স্পিডিং আপ করতে, মানে আমাদের কেমিক্যাল রিয়াকশনকে স্পিড দেয়, একটা কম টাইমের মধ্যে জলদি কেमिकल रिएक्शनটাকে घटाते সাহায্য করে। তারপরে হচ্ছে एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के बारे में हम लोग कुछ देख लेंगे, वो है लाइपेजेस। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे एंजाइम्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सबके लास्ट में ए एस ई है या साउंड है एज। ओके, तो एज मतलब क्या? यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, जो सारे एंजाइम को पहचानने का यही तरीका है कि ए एस ई। ओके, तो ए एस ई जब भी मिल जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यही एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। ओके, जैसे कि लाइपेज, एमाइलेज, माल्टेज। उसके बाद जो ये ट्रिप्सिन आप देख सकते हैं, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शन तो हर चीज में रहता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, और हर एक चीज का हर एक अलग अलग रोल है। किसी भी चीज का किसी भी एंजाइम का रोल किसी भी और एंजाइम के रोल से मैच नहीं करता। जैसे कि लाइपेज कभी स्टार्च पे एक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा लिपिड या फैट पे एक्ट करेगा। लिपिड और फैट एक ही चीज है। ओके, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम आर देयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के दो टाइप होते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन दो टाइप का, एक होता है सिंपल एंजाइम और एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिसको हॉलो एंजाइम भी बोला जाता है। हॉलो एंजाइम मतलब एक टोटल एंजाइम और ज्यादा कुछ नहीं। अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम का
जो है उसका दो पार्ट हो जाता है, एक प्रोटीन पार्ट एक नॉन प्रोटीन पार्ट, और जो सिंपल एंजाइम है उसका एक ही पार्ट होता है प्रोटीन पार्ट, इसलिए ये है सिंपल एंजाइम और ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जो कि आप देख सकते हैं कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर ये कॉन्जुगेट है, मतलब दोनों मिले जुले हैं। ঠিক আছে, এরপরে আমরা দেখে নেব এখানে যে প্রোটিন পার্ট মানে হচ্ছে অ্যাপো এনজাইম, এবার কোফ্যাক্টর অ্যাপো এনজাইম কি আর কোফ্যাক্টর কি এটা আমরা পরে ভিডিওতে দেখছি, কিন্তু পার্টস অফ এন এনজাইম মানে আমরা এখানে দেখে নিলাম যে একটা যদি হলো এনজাইম হয় তাহলে হলো এনজাইমের দুটো পার্ট হয়, অ্যাপো এনজাইম আর কোফ্যাক্টর, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর অ্যাপো এনজাইম মানে কি, অ্যাপো এনজাইম মানে হচ্ছে প্রোটিন পার্ট আর নন প্রোটিন পার্ট মানে হচ্ছে কোফ্যাক্টর, ঠিক আছে। এবার কোফ্যাক্টরের দুটো পার্ট হয়, একটা হচ্ছে প্রস্থেটিক গ্রুপ আর একটা হচ্ছে কোএনজাইম, ওকে। প্রস্থেটিক পার্ট মানে কি বলতে চেয়েছে, প্রস্থেটিক পার্ট বা প্রস্থেটিক গ্রুপ মানে হচ্ছে অর্গানিক মলিকিউল যেগুলো এনজাইমের সাথে একদম ফার্মলি টাইটলি বেঁধে থাকে, ঠিক আছে, ফার্মলি, ওটা অর্গানিক মলিকিউলস উইচ ফার্মলি বাইন্ড উইথ দ্য এনজাইম ইজ নোন অ্যাজ প্রস্থেটিক গ্রুপ, যার এক্সাম্পল হচ্ছে এফএডি, এফএমএন, ঠিক আছে, বায়োটিন, এগুলো হচ্ছে প্রস্থেটিক গ্রুপের এক্সাম্পল। কোএনজাইমের এক্সাম্পল কি, কোএনজাইমের এক্সাম্পল হচ্ছে এনএডিপি, ঠিক আছে, এইগুলো তো আমরা সবসময় রিয়াকশন করার সময় দেখে আসছি যে এনএডি, এনএডিপি, এটিপি, এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা একটা কোএনজাইম। কোএনজাইম মানে হচ্ছে অর্গানিক মলিকিউল উইচ আর লুজলি অ্যাডার্ড টু দ্য এনজাইম, যেগুলো টাইটলি অ্যাডার্ড মানে টাইটলি অ্যাটাচ থাকে এনজাইমের সাথে, সেটা হচ্ছে প্রস্থেটিক গ্রুপ। আর যেটা এনজাইমের সাথে টাইটলি অ্যাটাচ থাকে না, পাশ থেকে কাজ করে, যেমন এটিপি, জিটিপি, এনএডিপি, এনএডি, এগুলো হচ্ছে কোএনজাইম, ঠিক আছে। আই হোপ এটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে এবং ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের কাছে। তাহলে হলো এনজাইম হচ্ছে একটা টোটাল এনজাইম যেটা অ্যাপো এনজাইম প্লাস কোফ্যাক্টর দিয়ে বানানো হয়, এটা হচ্ছে অ্যাপো এনজাইম, এটা কোফ্যাক্টর, আর এটা হচ্ছে হলো এনজাইম। আর এই যে গ্রিন যে বক্সের মধ্যে যে পার্টটা দেখছো, এই গ্রিনের উপর যে ব্লক ব্লক পার্ট, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সাইট অফ এনজাইম, ঠিক আছে। দেখে নিচ্ছি प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की प्रथम হচ্ছে कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी मतलब होता है कि जो एंजाइम का जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब केमिकल रिएक्शन को जल्दी कर सकता है और लास्ट में अनचेंज भी रहता है एक कैटलिक के माफिक। जो कैटलिक हम लोग का रहता है, जैसे कि हम लोग केमिकल कैटलिक्स यूज करते हैं, वहां पे कैटलिस्ट भी ऐसा ही रहता है कि लास्ट में वो कभी चेंज नहीं होता है और एकदम जो उसको यूज भी हम कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन हम लोग का क्विकली परफॉर्म हो जाता है, ओके। उसके बाद जो सेकंड आता है ওটা হচ্ছে স্পেসিফিসিটি, মানে একটা এনজাইম পার্টিকুলারলি একটা সাবস্ট্রেটের উপর কাজ করবে আর পার্টিকুলার একটা রিঅ্যাকশন করবে, ও অন্য একটা এনজাইম অন্য একটা সাবস্ট্রেটের উপর কাজ করতে পারবে না। যেমন প্রোটিএসেস যে এনজাইমটা আছে ওটা শুধু প্রোটিনের উপরই কাজ করে, লাইপেজ শুধু ফ্যাট বা লিপিডস এর উপরে কাজ করে, মানে প্রোটিএসেস কিন্তু ফ্যাটস এর উপর কাজ করে না, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে এনজাইম স্পেসিফিসিটি। রিভার্সিবিলিটি মানে কি, যে এনজাইম এইদিকেও কাজ করতে পারে আবার ওইদিকেও কাজ করতে পারে, মানে কি এই অ্যাকচুয়ালি মানে ও প্রোডাক্টও আবার ফর্ম করতে পারে, আবার প্রোডাক্ট থেকেও মানে রিঅ্যাকটেন্টস ব্যাক টু রিঅ্যাকটেন্টও ফর্ম করতে পারে, মানে এনজাইম ক্যান ওয়ার্ক ইন ইদার ডিরেকশন ইফ অপটিমাম টেম্পারেচার ইজ আর অপটিমাম এনার্জি ইজ অ্যাভেলেবল। মানে আমি যেমন এনার্জি দেবো, যদি আমি ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন করাতে চাই যেমন ফরওয়ার্ড এনার্জি দেবো, সেরকম ফরওয়ার্ডলি রিঅ্যাকশনটা হয়ে আমার প্রোডাক্ট হবে, ঠিক আছে। আর যদি আমি ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন করাতে চাই তাহলে আমার সেরকম রিঅ্যাকটেন্ট তৈরি হবে, আমি ব্যাকওয়ার্ড থেকে সেরকম এনার্জি প্রোভাইড করব। আর সেই এনজাইমেটিক রিঅ্যাকশন যেগুলো হয় সবসময় দেখবে রিভার্সেবল চিহ্ন দেওয়া থাকে, ঠিক আছে। এরপরে হচ্ছে টেম্পারেচার সেন্সিটিভিটি। টেম্পারেচার সেন্সিটিভিটি খুব ইম্পর্টেন্ট এনজাইমের ক্ষেত্রে, যে এনজাইম 60°C এর উপর কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়, মানে মোস্ট অফ দ্য এনজাইমস হাই টেম্পারেচারে আর কাজ করে না। ওটা কোন অপটিমাম টেম্পারেচারে কাজ করে, সেটা হচ্ছে 20 to 40°C এর উপরে কিন্তু এনজাইম একদম পারফেক্টলি ভালোভাবে কাজ করবে। ওরপর হচ্ছে কোলয়েড প্রপার্টিজ, এনজাইমটা অলমোস্ট কোলয়েড আর ইজিলি ডাইজেবল নয়। তারপর হচ্ছে লোয়ার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, মানে এনজাইম যখনই আমরা অ্যাড করছি তখনই মানে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা কি করে তাড়াতাড়ি হচ্ছে, কারণ যে ওর যে অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা আছে ওটা তাড়াতাড়ি মানে ওই অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা রিচ করে ফেলছে এনজাইমটা, সেই জন্যই এনজাইমটা আমাদেরকে বলা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট। মানে অ্যাক্টিভেশন এনার্জিকে কম করাতে কিন্তু ক্যাটালিস্টই আমাদের কাজে আসে, সেই জন্য এনজাইমসকে বলা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট। এবার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যদি না জানো সেটা আমি লাস্টে বলে দিয়েছি, ওটা দেখে নেবো আমরা তখন। তো এবার রিইউজেবল এনার্জি, মানে এনজাইমকে বারবার কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারবো। আর এনজাইম হচ্ছে প্রোটিন ইন নেচার, যদিও কিছু নন প্রোটিন এনজাইম আছে, ঠিক আছে। তো দেখি এখানে কেমিক্যাল নেচার অফ এনজাইম কি আছে, সেটা হচ্ছে এনজাইম প্রোটিনেশিয়াস নেচার, সিম্পল এনজাইম হতে পারে বা কনজুগেটেড প্রোটিন হতে পারে, যেটা আমরা আগেই দেখলাম। হাইড্রোলাইসিস করলে পরে কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিডসই বেরোয়, ঠিক আছে।
সেই জন্যই এনজাইমকে বলা হয়েছে প্রোটিন। তারপরে এনজাইমের দুটো মেন পার্ট হয়, একটা অ্যাপো এনজাইম, একটা কোফ্যাক্টর, যেগুলো আমি আগেই বললাম। দুটো যখন অ্যাপো এনজাইমের কোফ্যাক্টর মিলে গেল তখন আমাদের কি আমরা পেলাম, সেটা হচ্ছে হলো এনজাইম পেলাম। এনজাইম হচ্ছে ম্যাক্রো মলিকিউল, মানে অনেক বড় হাই মলিকুলার ওয়েটের একটা স্ট্রাকচার হয়, ঠিক আছে এনজাইমগুলো। এবং এনজাইম সলিবিলিটি प्रॉपर्टीটাও খুব ভালো, যে জন্য ওরা वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरॉल ये सब में सॉल्व हो सकता है। ओके, इस उसके बाद है कि हाई टेम्पारेचर कॉजेज डिनेचुरेशन, মানে 60 ডিগ্রির ওপরে এনজাইম ডিন্যাচার হয়ে যায়। কিছু নন প্রোটিন এনজাইম কি, রাইবোজাইম, রাইবোনিউক্লিয়াস পি, পেপটাইডিয়াল ট্রান্সফারেজ। ওকে, এগুলো তুমি এক্সামে আসলে পরে লিখতে পারবে। এরপরে আগে দেখে নিচ্ছি ভিডিওটাতে। আগে হচ্ছে যেটা হচ্ছে মোড অফ অ্যাকশন বা এনজাইম অ্যাকশন, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এনজাইম যেটা যার উপরে অ্যাক্ট করে, যে সাবস্টেন্সটার উপর অ্যাক্ট করে, তাকে বলা হচ্ছে সাবস্ট্রেট। সাবস্টেন্সেস অন which enzymes acts are called substrate according to Michaelis and Menten in binds with enzyme, মানে সাবস্ট্রেটটা প্রথমে এসে এনজাইমের সাথে বাইন্ড করে নিয়ে ইএস কমপ্লেক্স একটা তৈরি করে, তারপরে ইএস কমপ্লেক্সটার মধ্যে একটা বন্ড তৈরি হয় যেটা হচ্ছে সাসেপ্টেবল বন্ড, তারপরে সাসেপ্টেবল বন্ডটা আস্তে আস্তে ছেড়ে যায় এবং অরিজিনাল একটা মলিকিউল প্রডিউস করে, তারপরে ওটা এনজাইমের প্রোডাক্ট কমপ্লেক্স হয়। ঠিক আছে, প্রথমে এই ইএস এর পর যে স্টেপটা হয় সেটা হচ্ছে ইপি। তো ইএসটা ইপি তে চেঞ্জ হয়, তারপরে ইপিটা ই প্লাস পি এ আলাদা হয়ে যায়, মানে প্রোডাক্টটা আলাদা সেট ফ্রি হয়ে যায়, এনজাইমটা আলাদা সেট ফ্রি হয়ে যায়, যার জন্য এনজাইমটা আবার আমরা ইউজ করতে পারি। তো চলো এরপরে আমরা যে থিওরি গুলো বলছিলাম সেটা দেখে নেবো, কিন্তু তার আগে আমরা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কি সেটা জেনে নিই। তো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি হচ্ছে টু ইনিশিয়েট এনি কেমিক্যাল রিয়াকশন, মানে কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনকে স্টার্ট করার জন্য একটা এক্সটার্নাল সাপ্লাই অফ এনার্জি আমরা দিই, ঠিক আছে, সেইটাকে বলছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। তো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি মানে অ্যাকচুয়ালি আমি এটা বলতে পারি এমন একটা এনার্জি যেটা কেমিক্যাল রিয়াকশনের যে কাইনেটিক যে সিস্টেমটা তৈরি হয়েছে, মানে কাইনেটিক যে এনার্জিটা ওটাকে বাড়িয়ে দেয় এবং ফোর্সফুল রিয়াকশন করে, মানে জোর জবরদস্তি একটা রিয়াকশন করতে সাহায্য করে। যার জন্যই তো জলদি রিয়াকশনটা হয়ে যায়, স্পিড আপ হয়ে যায়, নাহলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা যদি এনজাইম রিচ না করতে পারতো তাহলে রিয়াকশন এত জলদি হতো না। এরপরে আমরা দেখে নিচ্ছি কিছু थियरीज जेटा द्वारा एंजाइम एक्ट करे। सो ये पहला थियरी है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो पहले का थियरी है। सबस्ट्रेट एंजाइम में आके एक्टिव साइट में बाइंड करता था, उसके बाद एक्टिव साइट में बाइंड करने के बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता था, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद वो फॉर्म करता था एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे इसको लॉक एंड की क्यों बोला गया, क्योंकि एक की जैसे एक पर्टिकुलर लॉक में फॉर्म होता है, पर्टिकुलर लॉक में ही वो जाता है, एक की दूसरा लॉक में तो नहीं जा सकता। तो की एक सबस्ट्रेट है सोच लीजिए, और एंजाइम वो लॉक है, और उसमें जब की घुस जाता है तो वो एक लॉक की कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ से यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो चेंज मतलब लॉक खुल जाता है, उसका प्रोडक्ट थोड़ा कन्फर्मेशनल चेंज होता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद अलग से उसका एंजाइम और अलग से उसका प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, एंजाइम भी सेट फ्री हो जाता है, एक्टिव साइट भी सेट हो जाता है, प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है, सब कुछ। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ऑल द एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स और कैटालिटिक साइट्स on which the substrate just fits well and forms an enzyme substrate complex. Biological changes occurs in the active site that converts the substrate into product and the enzyme gets free. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है लॉकन की हाइपोथेसिस। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा, और लॉकन की हाइपोथेसिस किसने डिस्कवर किया था, वो है फिशर इन 1894, जो कि कभी कभी पूछा जाता है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंड्यूस फिट थ्योरी। तो इंड्यूस फिट थ्योरी क्या है, इंड्यूस फिट थ्योरी मतलब सेम थिंग, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ दैट सबस्ट्रेट, ये खोजलैंड ने डिस्कवर किया था इन 1958, और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सबस्ट्रेट एक्टिव साइट अंडरगोज अ कन्फर्मेशनल चेंज। मतलब जब क्या होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आता है और ये सपोज एंजाइम है, उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है, बहुत हाईली स्पेसिफिक है। अगर दूसरा कोई सबस्ट्रेट आएगा तो वो, अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल का सबस्ट्रेट आता तो वो नहीं फिट हो पाता इस ब्लॉक में, है ना। तो ये स्टेज दैट द सबस्ट्रेट फिट्स परफेक्टली इनटू द एंजाइम, मतलब लॉक और की के जैसा परफेक्टली सबस्ट्रेट आता है, वो एकदम फिट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट आया एक्टिव साइड में, वो परफेक्टली बाइंड हो गया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और एंजाइम भी अपना रिलीज हो गया, रिलीज्ड एंजाइम, और प्रोडक्ट भी हो गया, और जो सबस्ट्रेट आया था वो अलग हो गया। ठीक है, सब उसके बाद बट दिस थियोरी इज कंट्रास्ट विद इंड्यूस फिट थियोरी। क्यों कंट्रास्ट है, क्योंकि ये इंड्यूस फिट थियोरी स्टेट करता है कि एंजाइम
और सबस्ट्रेट जब जब बाइंड होते हैं तब कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है, कुछ तो चेंज हो ही जाता है एंजाइम में। ऐसा नहीं बोल सकते कि एंजाइम में कुछ भी चेंज नहीं हो। देखिए पहले एंजाइम ऐसा था कि वी शेप, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स लाइक शेप था, पर जैसे सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट के लिए उसको जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना था तो वो सबस्ट्रेट के हिसाब से खुद को थोड़ा सा चेंज किए, उसके बाद उसका प्रोडक्ट निकला। तो इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड फिट थियरी, मतलब सबस्ट्रेट आता है और इंड्यूस करता है, इसीलिए चेंज होता है, थोड़ा कन्फर्मेशनल चेंज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट एंजाइम इनहिबिटर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन प्रेजेंट इन द सेल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, मतलब जो प्रेजेंट होता है सेल में कुछ ऐसा सब्सटेंसेस तो वो एंजाइम को काम करने से रोकते हैं, काम नहीं करने देते हैं। सो ऐसे बहुत एंजाइम इनहिबिटर है, जैसे कि साइनाइड। साइनाइड कंबाइन विद कॉपर आयन, साइनाइड अगर कॉपर आयन के साथ कंबाइन कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड परमानेंटली डिस्ट्रॉयज दिस एक्टिविटी, मतलब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है उसका जो एक्टिविटी है एंजाइम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा, ठीक है। इसी फेनोमेनन को बोला जाता है ইনহিবিশন, ঠিক আছে। তাহলে প্রথমে কি বললাম, সাইনাইড কম্বাইন করে যায় কপার আয়নের সাথে, যার জন্য সাইটোক্রোম অক্সিডেজ বলে যে এনজাইমটা হয় সেটা পার্মানেন্টলি ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, পার্মানেন্টলি ওটা নষ্ট হয়ে যায়, সেইটাই হচ্ছে এনজাইম ইনহিবিটর। মানে এখানে সাইনাইডটা হচ্ছে এনজাইম ইনহিবিটর। ওরপরে টাইপস অফ এনজাইম ইনহিবিশন আমি কি দেখবো, সেটা হচ্ছে ইরিভার্সিবল ইনহিবিশন আর রিভার্সিবল ইনহিবিশন। ইরিভার্সিবল ইনহিবিশন মানে হচ্ছে এখানে আমি কোনো রকম ভাবে মানে একবার এনজাইমটা নষ্ট হয়ে গেলে ওটাকে আমি আর রিকভার করতে পারবো না, ঠিক আছে। যেমন আমাদের একবার কোনো ডাটা নষ্ট হয়ে গেলে আমি ওটাকে রিকভার করতে পারি না, সেরকম এইখানেও ইরিভার্সিবল ইনহিবিশন মানে যদি এনজাইমটা একবার নষ্ট হয়ে যায় আমি ওটাকে রিকভার করতে পারি না। কিন্তু রিভার্সিবল ইনহিবিশন মানে এখানে আমি রিকভার করব বা রিকভার করার চান্স আছে, এনজাইমকে রিগেইন করার চান্স আছে, মানে আমি আবার এনজাইমটা পেতে পারি। সেটার মধ্যে কি কি পার্টস পেয়ে যাবো, কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন, আনকম্পিটিটিভ, নন কম্পিটিটিভ বা मिक्स्ड इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिया है। आई होप आपको ये सारे आंसर्स आ जाए और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।